मेघमाଳାରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଆମମାନେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତାହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ହିଁ ଶୈତାନ କାହିଁକି ଲାଗିଛି? ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ହିଁ ଶୈତାନ କାହିଁକି ଲାଗିଛି? ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ। କାରଣ ଶୈତାନ ବା ଚୋର ସେ ବୋଧ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସେ, ଆମର କ୍ଷତି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଆତ୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୈତାନର ଆକ୍ରମଣ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେ ମୋ ପଛରେ ହିଁ କାହିଁକି ଲାଗିଛି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ପିତର 5:8 ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରାସିବ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ? କାରଣ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ନୁହନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ମନୋନୀତ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କର ପଛ ଛାଡୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋସେଫ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ବାଇବଲରେ ମେନସନ ନାହିଁ। ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ କାମରେ ନ ମିଶି ସେ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଗୁଡ଼ିକକୁ ବାପାକୁ ନେଇକିନା କହୁଥିଲେ, ବାପା ଏମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହାର ଦୁଷ୍ଟତା ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିଲେ ଆମେ ମଣିଷକୁ କହି ବୁଲିଲେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହା ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା। କାହା ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ସେ ଯାଇ କହୁଥିଲେ, ବାପା ସେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭାଇମାନେ ରାଗିଗଲେ। ଯୋସେଫ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ବଡ଼ ହେବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଯେଉଁ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜିକାଲିର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତି, କିଏ ପୁଅକୁ ଦେଖେ, କିଏ ଝିଅକୁ ଦେଖେ, କିଏ ବାଇକକୁ ଦେଖେ, କି କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଯୋସେଫ ସେ ବଡ଼ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାତରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମିଶରକୁ ଯାଉଛି, ମିଶରରେ ଗୋଟିଏ ଚାକର ପରି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଖଟୁଛି। ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଏତେ ଭଲ ପୁଅ, ତା ଜୀବନରେ ଶୈତାନର ଆକ୍ରମଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଯୋସେଫ ମନୋନୀତ ଅଟେ। ଯୋସେଫକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋସେଫର ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶୈତାନର ଆକ୍ରମଣ ନିରନ୍ତର ରହିଅଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୈତାନର ଆକ୍ରମଣ ଯୋସେଫକୁ ଗାତ ଭିତରେ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରାଗାରରେ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇକିନା ଗାତରେ ପଡ଼ିଲେ, ଗାତରୁ ବାହାରିଲେ, ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଚାକର କାମ କଲେ, କାରାଗାରକୁ ଗଲେ, କାରାଗାର ପରେ ସିଧାସଳଖ ସେ ସିଂହାସନକୁ ପଳେଇଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଯାଇକିନା। ଶୈତାନ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଯେ ପ୍ରକାର କି ଗାତରେ ହିଁ ରହିଯିବେ, ଯେ ପ୍ରକାର କି 44ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ଗୁଲାମ ପରି ଖଟିବେ। ମାତ୍ର ଯୋସେଫ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ହାତ ମିଶାଇଲେ ନାହିଁ।
आपण मध्य कौन विषय हाथ मिशांतु ना समस्या रहिबो जोसेफଙ୍କ जीवन जो से दर्शन देखिचंती से गातरे पड़िबा दर्शन देखि नाहांती किणा दास पर बिक्री हेबा दर्शन देखि नाहांती से कारागार रे रहिबा दर्शन देखि नाहांती मात्र यही सब गुड़िक आम जीवन गोटे गोटे अंश अटे ए सब गुड़िक आम ट्रेनिंग पीरियड अटे से शैतान समस्त पछे लगे ना जोसेफ पछे लगी आयुब को पछे लगी आयुब को परमेश्वर निजे से सर्टिफिकेट दौरान आउ शैतान आयुब पाक न जाई से परमेश्वर निकट गला से कौन अकारण भय करुच्ची तुम्हें गाड़ी देच तुम्हें जो बिजनेस देच पुओ झील देच उत्तम स्वास्थ्य देच उच्च नाम देच से सीना से तुम एत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहूची एई प्रकार जाई परमेश्वर को से मोटिव करने जाऊँगी से उस देश हजार हजार लक्ष लक्ष लोक अच्छा मात्र से शैतान समस्त पाक जाऊ नहीं जाकुबंकर 12 पुओं मध्य गोटे पुओ जोसेफ पचरे से जाउची अच्छी से प्रकार भाव आपण मध्य अनेक ख्रिस्टियन मानक मध्य अनेक लोक मानक मध्य आपण गोटे मनोनीत लोक परमेश्वर आपण निमंते अनेक बड़ बड़ दर्शन गुड़िक योजना गुड़िक आपण निमंते रखिछंती सेतिपाई शैतान से जानी एही व्यक्ति को जदि एही समय मु जदि विभिन्न प्रकार पापरे विभिन्न प्रकार दुष्टतारे जदि मु पकई न दिए ताहेले एही व्यक्ति से दिने मोर राज्य पाई गोटे विपदर विषय हो पारिबो एथिपाई से आपणको पछ छाडू नहीं आपण विश्वास रे आपण स्थिर रहिबे आपण सावधान ही रहिबाटा होची आपणकर काम सेतिपाई पितर लेखंती सचेतन होई जागृत रहो आम जागृत रही आमर कम है जागृत रहिबा जो समय शैतान आम पछे लगी आमको आक्रमण करुछि आमर से कौन सी प्रकार क्षति करि परिबो नहीं आयुबंक जीवन रे एते प्रकार क्षति आनिला जोसेफंक जीवन रे एते प्रकार क्षति आनिला मात्र तांगर लक्ष्य स्थल को जीवा पाई के अटके पारले नहीं परमेश्वर आपणक निमंते मध्य बहुत बड़ योजना गुड़िक रखिचंती रास्ता रे गात थिबो पत्थर थिबो विभिन्न प्रकार परिस्थिति मध्य देई परमेश्वर आपण को नहीं जिबे सेतिपाई आपण कोनोसी प्रकार भाव रे व्यस्त होंतु नै लोक माने कहिबे तो जीवन रे किछि पाप अछि दुर्बलता अछि सेतिपाई तो जीवन रे दुख आसुछि कष्ट आसुछि समस्या आसुछि आपण से सब सुनी सुनी आपण मध्य निसे विश्वास रे धीरे 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 दुर्बल हेबा को लागिथिबे सतरे का मो जीवन में किसी गोटे अच्छी बोली तो यह सब होउछि अन्य माने तो जीवन में किसी नाही बोधे सेतिपाई एते धार्मिक जीवन पवित्र जीवन यापन करिवार कोन लाभ अछि एही प्रकार मनोभाव आपण रखंतु नहीं शैतान ताहा ही चाहे जे प्रकार की आमे से जो मार्ग आमे धरिचु से मार्ग रु आमे ओहरी जिबा प्रिय माने सचेतन रही आमको जागृत रहिबार अछि कारण आंभ मानकर विपक्ष शैतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकू ग्रासिबो काहाकू मनोनीत लोकन को ग्रासिबो काहाकू ग्रासिबो जो माने तार राज्य पाई गोटे विपदपूर्ण गोटे आत्मिक जे कि अन्य मान को यीशु ख्रीष्ट विषय कहूँ जे कि यीशु ख्रीष्ट पछरे चलुछि एही प्रकार ख्रिस्टियन मानकू शैतान ग्रास करिबा पई विभिन्न प्रकार टार्गेट करिछि आउ से दिवारात्र से विश्राम न करी सही विश्वासी को सही ख्रिस्टियन को सही शिष्य को सही प्रभु को दासन को नष्ट करिबा पई से सबु समय जागृत थाए प्रिय प्रभु को लोक माने सेतिपाई आपण ए प्रकार परिस्थिति मध्य दे जाउछंती आपण विचलित हेबा दरकार नै जोसेफ को देखंतु आयुब को देखंतु दानियल को सद्रक मेशक अबेदनगो को देखंतु सेमान को जीवन में मध्य विभिन्न प्रकार परिस्थिति गुड़िक आसिला कौन सी प्रकार परिस्थिति रे से माने कंप्रोमाइज कले नहीं कि पड़ी रहिले नहीं सब परिस्थिति रे परमेश्वर को ऊपर विश्वास करी से माने आगु को बढ़िले आपण आ मु मध्य आमे सही मार्ग रे चलीबार अछि सेति व्यतिव्यस्त होंतु नहीं मो जीवन रे आका काहे कि शैतान रे आक्रमण काहे आपण मनोनीत आपण प्रभु को पाई बहुमूल्य अटंती आपण शैतान रो राज्य निमंते गोटे विपदजनक विषय अटंती सेथि निमंते से आपण को डरी आपण को नष्ट करिबा पाई विभिन्न प्रकार षड्यंत्र गुड़िक प्रिय माने समसंग जेते बलवान
समसन को नष्ट करबा पई दलीला को से पठेला कहीं पठाउछि से जानुछि ए समसन मो राज्य पई बहुत बहुत विपदपूर्ण विषय प्रिय माने आपण मध्य से प्रकार आत्मिक क्रिश्चियन सेति पई आपणको पछरे से लागिछि मात्र से आपणको किछि करि परिबो नहीं कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट पितर को कहिले सिमोन सिमोन देख गहमरे चालुनी रे गहमरे बा चालुनी रे गहम चलेला परी शैतान तुमको चलेबा पई अनुमति पाइछि परमेश्वर अनुमति न देले कोनोसी शैतान आमर मस्तकर गोटे केश मध्य छुई पारिबो नहीं प्रिय माने आमे सेते परिमाण रे सुरक्षित अछु सेति पई आपण को विश्वास को आपण परित्याग न करी आपण विश्वास रे स्थिर रही आगो को बढ़ंतु पदे प्रार्थना करिबा पिता आमे तुमको धन्यवाद दोछु जे तुमे आमान को तुमर पवित्र वाक्य द्वारा प्रति समय कथावार्ता होछ ई समय मध्य तो वाक्य माध्यम रे आमान को कथावार्ता हेलो कोनोसी परिस्थिति रे आमे हारि न जाओ प्रति परिस्थिति रे आमे जययुक्त हे परिबो एथि निमंते तुमे आमान को उपयुक्त शिक्षा तुमे देइछो जो भाई भौणी माने विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात मध्य दे जाउछंती अभाव रे रोग रे समस्या मध्य दे जाउछंती से समस्त को तुमे संभाळ प्रभु से माने दुर्बल अटंती तुमे से मान को बल दियो शक्ति दियो आ तुम आत्मा को द्वारा तुमे ताहांको परिचालित कर लीड करी कंटिन्यू प्रभु प्रार्थना सुनिछ धन्यवाद दे प्रार्थना प्रभु यीशु को नाम रे मागुछु आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय रे आ नुआ प्रसंग रे आमे परस्पर सहित साक्षात करिबा रहिबा समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।